ato sulayan. Kaya nag-trending man daw ni nga makabutod man kuno ni og ngabil. Kaya na to. Usa man ni? Hoy, Kademir, badayani! Kisabulips na bang tawagan na? Ah. So, mubutod man kuno ang ngabil ani mga ade. Naman kuno ni cooling effect taod-taod. So, ato sulayan. Hindi man kumut. Wala man ko nito, pero ato sulayan mga madi. Madi, hapdos, madi. Hapdos, madi! Oh! Ginigigil mo ako! Hapdos, diane! Cooling effect na dahil ni mura man pa ako baligas ako ngabil. Diwa ko gadyok, murag hapdos gid ako ngabil. Gitabangan og buyog. Palihog tingog og didako ba ako ngabil kay feeling nako oh. Hapdos kayo. Oh. Kung ganahan mo nga mubutod imo ngabil dira nga walay rason. Oh, nga wa ka gi. Kani. Kani kay murag makisabulips jud ka ani madi.